Stres aktivira simpatički nervni sistem, dakle bori se ili beži, a naša limfa tada usporava i uvek više traži od nas da smo u ovom drugom parasimpatičkom sistemu koji govori regeneriši se i odmori. Zdravo drage moje i dobrodošle u još jedan novi koristan, zanimljiv video. I ovaj video će biti doduše kratak, ali opet dovoljan, jer ćemo zajedno uraditi jednu nežnu praksu joge i pilatesa koja će vam pomoći upravo to, da usporite, da se odmorite i regenerišete, da malo budete u tom parasimpatičkom modu. Hajmo mi lepo na prostirku u sedeći položaj. Dakle, izabrat ćemo položaj Sukhasane, turski sed ili Vajrasana. Savijemo jednu nogu pa drugu, uzmemo ovako jedan yoga blok ili jastuče i lepo se smestimo. Odlično. Pre nego što počnemo, znate da ja volim malo i da pričam na neku temu koja je aktuelna. Ne volim samo da vam dajem vežbice, a da mi tako prelazimo iz videa u video. Smatram da je edukacija ključna i da donosi ogromne rezultate. Pa evo s tim u vezi, pre mnogo godina ja sam radila kao profesionalni kozmetičar u jednom studiju i tada sam bila u kontaktu sa mnogim devojkama i ženama. Dakle, one su kod mene dolazile redovno na razne tretmane lica, na profesionalno šminkanje, dakle sve ono što ima veze sa licem. Radila sam dakle i neke opuštajuće masaže lica i tada sam imala zadatak da sem svog posla obavim i jedan razgovor sa svojim klijentima kako bih saznala kakav život vode u smislu stresa. Jer znate da koža uvek reaguje kada smo mi pod velikim stresom. I verovale ili ne, gotovo svaka žena i devojka koja je došla kod mene imala je izazov sa stresom. Dakle, previše su boravile u tom simpatičkom nervnom sistemu, konstantna borba ili beg, a to je rezultiralo raznim ekcemima, problemima sa kožom, bubuljicama, flekama, borama. Onako kada je koža skroz pala ka dole, bile su previše umorne i prvo što sam pitala svaku od njih bilo je da li ste pod stresom i koliko na dnevnom nivou. Svaka od njih je potvrdila da jesu i da su baš mnogo i u mentalnom i u emocionalnom i u telesnom stresu. I onda sam ja kasnije, dakle, kroz same tretmane njima i preporučila šta bi bilo dobro da one urade, da naravno ne shvataju tretman lica kao nešto što će im jedino pomoći da njihova koža ozdravi, nego da im malo nešto poprave u svom životu. Neke od njih su naravno prihvatile, pa su i doživele rezultate, a neke od njih su onako to shvatile samo kao neki predlog, opet zanemarile i konstantno imale problema sa licem. Tako i vi. Ukoliko ste konstantno u simpatičkom nervnom sistemu, konstantno ste pod stresom, molim vas, lepo bi bilo, ne samo zbog vaše kože i kože lica, nego i zbog vas prvenstveno i vašeg unutrašnjeg osjećaja, da poradite na otpuštanju stresa i da što češće boravite u parasimpatičkom sistemu koji kazuje odmori se i regeneriši i onda će sve u vašem životu da dobije neku novu notu i izgled i unutrašnji osjećaj i sve u vama i oko vas. Hajmo da počnemo od disanja. Protrljat ćemo dlanove nekoliko puta, zatvorit ćemo oči, izdužiti kičmeni stup i malo se popraviti. Počinjemo sada potpuno svesno da primećujemo kako
se stvara toplina između dlanova. Probamo da udahnemo i da pri udahu primetimo strujanje hladnog vazduha. Izdahnemo i primetimo strujanje toplog vazduha. Izdah sada možemo naglasiti. Udah kroz nos, primetimo strujanje hladnog vazduha. I izdah kroz usta. Dakle, naglašavamo izdah sa ha. I idemo još jednom potpuno svesno. Duboki udah. I dugi izdah. Odlično. Tako tople dlanove smestimo na predeo čela i očiju i nastavimo i dalje da dišemo potpuno svesno. Udah i dug opuštajući izdah. I ono što sada možda primećujemo u ovom trenutku, tu buku u glavi, mnogo misli, neke bolove ili tenzije u telu, neke nemire, nelagodnosti, mi to sada samo primećujemo. Bez nekog osuđivanja, niti naglog prelaženja iz negativnog u pozitivno, iz prijatnog u neprijatno. Dišemo još malo. I sve ono kako se sada osjećamo je sasvim u redu i prihvatljivo. I što pre prihvatimo svoje trenutno stanje, sigurno idemo korak dalje i osjećat ćemo se bolje nego da se konstantno protivimo. Odlično. Pogledajte sada u dlanove i polako dođi u centar. Fino, bravo, fenomenalno. Hajmo nekoliko puta da udahnemo, protegnemo se i izdah ruke dole. I sve radimo nežno. Udah i dugi izdah, bravo. I udah i izdah, super. Hajmo sada udah, ruke prema gore i izdah, twist u desno, levi dlan na desno koleno. Twist u desno. Udahnemo i centar. Hajmo ponovo. Udah. Sada idemo twist u levo. Uvrnemo se malo. I ovi twistovi pomažu našim organima za detoksikaciju, jetri, bubrezima, crevima, da se njihov rad malo podrži, kao i sama detoksikacija. I svaki put kada se uvrnete, zamislite to kao kada, recimo, spužvu cedite. Tako je sada i sa vašim organima. I oni se malo uvrću i podstiče se cirkulacija, što je izuzetno dobro za limfu. Odlično. I još jedan udah, ruke prema gore i dugi izdah, twist u levo. I možda sada osjećamo neku nelagodnost u kičmenom stubu, to je sve ok. Probamo sada polako da sklonimo ovako yoga blok i da pređemo lepo u položaj na sve 4. Odlično. Pozadi smo na risevima i na celim dlanovima. Super. Hajmo udah u neutralnom položaju karlice i dugi izdah. Trudimo se da savijemo kičmeni stup zajedno sa glavom. I udah, leđa čine oblik sedla, pogledamo pravo i dugi izdah sa naglaskom ha, savijemo se,
Hajmo još svesnije. Udah, leđa čine oblik sedla. I dug izdah, savijemo se. I još jedan udah, leđa čine oblik sedla. Dug izdah, savijemo se. Odlično. I onda polako i nežno u centar. Super. Pređemo na nožne prste. Trudimo se sada da ispružimo levu nogu i kružimo levim stopalom. Gledamo u prostirku. Odlično. I onda polako idemo u centar. Pa onda ispružimo desnu. Kružimo desnim stopalom. Odlično, bravo. I izdah, spustimo nogu dole. Super. Hajde sada da probamo sledeće. Probamo sada dlanove da pomerimo za 1 ili 2 dužine. Propnemo se na nožne prste i pređemo u položaj psa na dole. Probamo da idemo sa stopala na stopalo. Trudimo se koliko možemo. I kad već osetimo možda neki prvi pritisak, nešto što nam nije baš prijatno, onda lagano izađemo iz položaja. Ako nastavljamo, hajde da probamo da skliznemo u položaj velike kobre. Udah i dug izdah. Idemo, izvučemo glavu, ne padamo ovako među ramena. Uzmemo ovde udah, guramo dlanovima i onda dug izdah, idemo dole. Položaj Advasane, položaj za opuštanje. Odlično. Ovde udahnemo i na izdah probamo skroz da se spustimo ka dole. Glava je podignuta od prostirke. Idemo sada nekoliko puta da probamo. Udah, ruke su ispred tela. Izdah, savijemo ruke i probamo dinamično. Hajmo. Udah i dug izdah. Odlično. Nastavi ovde koliko možeš i kada se umoriš, zaustavi se i pređi na dlanove. Dlan preko dlana, osloni lepo čelo, uzmi udah i dug, opuštajući izdah. Bravo. Ako možeš, uradiš još nekoliko puta. I dišeš. I udah. I ovde nikako ne žuriš. Nije to cilj. Nego radiš polako i fokusirano. Odlično. I onda polako, dlan preko dlana. Malo se odmoriš, udahneš. I onda polako u centar. Hajmo sada dlanovi pored tela. Uzmemo udah. Vratimo se sada u položaj velike kobre. Uzmemo udah i ponovo se spustimo prema dole. Izdah. I još jedan udah. I sad želimo da se vratimo. Nožni prsti. Savijemo kičmeni stup, pređemo na kolena i ponovo smo u položaju psa na dole. Odlično, protegni se ovde, udahni, izdahni i polako pređi na kolena i onda ponovi vežbu s početka. Udah i izdah. Savijemo se i udah, leđa čine oblik sedla. Izdah, opusti se i još jedan udah,
leđa čine oblik sedla i dug, opuštajući izdah, bravo, i polako se vratiš u centar. I naravno, onda probaš još malo da dišeš nekoliko puta. Podižemo ruke prema gore i onda se zaustavimo i probamo ponovo twist, ali u Vajrasani. Udah, izdah, twist u desno, opusti se, centar i udah, izdah, twist u levo. I onda polako u centar i protrljaš dlanove, zatvoriš oči, uzmeš udah, dug, opuštajući izdah. Tako tople dlanove smestimo na oči i čelo. Pri udahu primetimo hladan vazduh, pri izdahu malo topliji. I udah, hladan vazduh i izdah malo topliji. Primećujemo sada da smo opuštenije, da smo više ovde i sada, da smo se nekako čudesno umirile i vratile prisutnost sadašnjem trenutku. I to uvek pravi promenu. Otvorimo oči i vratimo se u centar. I ne zaboravimo da drugi život počinje onda kada mi shvatimo da imamo samo jedan ovozemaljski, da je mnogo kratak da bismo konstantno bile u simpatičkom nervnom sistemu, mada je i on potpuno normalan i prirodan i dozvoljen, međutim nije dobro kada smo konstantno tamo. Hajde polagano da probamo svakoga dana da odvojimo nekoliko minuta za sebe i da se vratimo tom odmoru i regeneraciji. Ukoliko vas zanimaju časovi, mnogo više časova na ovu temu, znate da vam je dostupna moja platforma U balansu sa preko 100 časova, naravno za odmor, regeneraciju, ali i mnogo drugih tema. Hvala vam na gledanju, ne zaboravite da se prijavite na moj besplatan nedeljnik i vidimo se u nekom sledećem videu. Ćao!